Okay. Okay, cool. Bueno, ahora sí iniciamos. Estamos con la doctora Kayla Leung. Ella es una facilitadora certificada de Access Consciousness desde hace más de 9 años en varias especialidades de Access en la parte de 3 días de cuerpos y también en lo que son las introducciones de X-Men y creadores anónimos de riqueza. La doctora Kayla también tiene un doctorado en psicología y también participa en diferentes industrias alrededor del mundo. Es una gran visionaria y en esta ocasión va a estar con nosotros para comentar todo lo relacionado con la energía y los cuerpos y lo que podemos hacer nosotros con esta fabulosa energía de una manera muy sencilla, muy divertida y con las preguntas de todos ustedes vamos a disfrutar ampliamente esta oportunidad de convivir, compartir con la doctora Kayla Leung. Buenas noches, Kayla. Es maravilloso tenerte por acá. Everyone, buenas noches todos. I absolutely, entiendo todos. No. No. So, otherwise, welcome everybody to the Zoom tonight. And, I am very honored to have, the magnificent Manolo Duarte to introduce me, so I don't have to introduce myself. And Pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Soy la doctora Kayla Leung y me da mucho gusto también que Manolo sea el que me haya hecho el favor de hacer esta introducción. Manolo es facilitador certificado de Access y traductor también de Access. And okay, so tonight's Zoom, well, we will talk about the body classes and the foundation that are coming up in Colombia and in Ecuador. Hablaremos esta noche también sobre lo que son las clases que vamos a dar del fundamento y de 3 días de cuerpos en Colombia y Ecuador. And also, tonight's topic is ask and you shall receive. Know that the universe has your back. Y el tema de esta noche es pide y se te concederá y está seguro de que el universo tiene tu espalda. Te protege. Yes. And if anyone who comes on the Zoom, I would like to ask all of you, to mute yourself if you are. Les voy a agradecer a todos los que están participando en este Zoom que por favor solitos se pongan en modo de silencio para que no entren ruidos. If you have a question, feel free to write in the chat box on the right-hand side, or, you can unmute yourself and ask me a question. Y aquellos que quieran hacer una pregunta, con mucho gusto, son bienvenidas las preguntas. Nada, les pedimos que por favor le escriban aquí al lado derecho de su pantalla en el chat. Y luego ya cuando sea la oportunidad, con mucho gusto les abriremos el micrófono y estaremos escuchándolos. Okay, so Patty, is your microphone working or is it okay? If it doesn't work, you might have to log out and log back in. Patty, es probable que si no funciona bien tu micrófono tengas que salirte y volver a entrar. And, Armin, I have to mute. You have a question? ¿Tienes una pregunta? If not, I'm gonna mute you because I can hear all the background noise in your Si no tienes ahorita una pregunta, voy a ponerte en modo de silencio porque se está metiendo mucho ruido a toda la conversación. If you have a question. ¿Tienes una pregunta? Okay, then I will mute you again, okay? Okay, so don't te voy a poner. Because I mute you 4 times already. Okay. Okay, cool. So
So the topic of tonight, okay, ask and you shall receive. Most of the time, you know, what people have in their heads is that really that easy? Y el tema de hoy de pide y se te concederá, muchas personas dicen, bueno, ¿y realmente es así de fácil? And most people, because they're so trained, okay, they're so trained to living a very difficult and hard life. Y es que en realidad están entrenados, están acostumbrados a vivir una vida difícil y complicada. And they have the point of view that things are never easy. Y tienen el punto de vista que las cosas nunca son fáciles. And if it's easy, it's not real. Y si es fácil, no es real. So, how many of you have eliminated ease from your reality because you simply don't believe in it, or you've been taught that it's not part of your reality or ¿Y, part of? ¿Y cuántos de ustedes han eliminado lo que es la felicidad porque piensan que no es real y de plano no lo utilizan, lo eliminan de su realidad? Yep. And everything that brought up for any of you, can we destroy and create all of it, please? Y todo lo que esto trajo para todos ustedes lo quieren destruir, descrear, por favor. See? Okay. Sí. The right, wrong, good, and bad, pon, poc, all night, shorts, boys, and beyonds. All Acertado, right. equivocado, bueno, papá, todos los locos, chicos y más ellas. So, what is ease to you guys? ¿Qué es facilidad para ustedes? All right. So everything, all the definitions and all the conclusions, all the judgments and all the computations that you have about what ease is and what ease isn't. Y todas las definiciones que tengan ustedes sobre este concepto y lo que no es, lo quieren destruir, descrear, por favor. Yes. And the decisions as well, please. Y las decisiones también. Yep. Right, wrong, good, and bad, pom, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. Yep. So this is the thing about ask and you shall receive, because it's really that easy. So in a lot of times, you know, in our lives, we always think, okay, that, okay, if it's too, when we ask and things show up, it's magic. Y así funciona esto de pide y se te concederá. Cuando finalmente hacemos y pedimos algo, que es como... Okay, and how many of you have been looking, okay, or looking at, you know, all of these magical moments or miracles as something that is outside of you rather than something that you have and you be? ¿Y cuántos de ustedes perciben todo esto como algo que está afuera de ustedes en lugar de que realmente lo vean como parte de ustedes? So it's like every time when something magical or miraculous happens, you're going like, oh yeah, it must be the universe, you know, doing its magic on me, or maybe, you know, God's doing, rather than owning the magic you be. Y cuando algo sucede así, dicen, de seguro fue el universo y esta magia, bueno, ha de ser de Dios, en lugar de decir, estoy reconociendo lo que yo puedo crear con mis propias energías. So everywhere that you are not willing to know, perceive, be, and receive the magic and the miracle you truly be as a being, as an infinite being, would you now like to destroy and create all of it, please? Y todos aquellos momentos donde tú no estás aceptando, percibiste como lo que eres y lo que puedes crear con toda esta magia, lo quieres destruir, descrear, por favor. Right, wrong, good, and bad, pom, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. And how many of you are only willing to access and be the magic you truly be when there's an emergency situation and when there's a crisis? ¿Y cuántos de ustedes sí están dispuestos a hacer uso de esta magia que ustedes tienen cuando hay una emergencia o una crisis? En ese momento sí la usan. So it's like, you know, sometimes when when you're not willing to, when you're choosing something, for example, when you really commit to the choice and really be the energy of something, that's like, you know, you being the end. So that's when you're choosing something. Y cuando realmente estás comprometido a hacer las cosas y cuando lo estás eligiendo, es cuando realmente sucede. You find out that things actually do show up. Y así se muestran.
So it's the same with money, all right? Because a lot of people, these days I hear a lot of people not, well, complaining or telling me about issues about money. Y escucho a muchas personas que se están quejando de temas relacionados con el dinero. Again, so what lies, whose lies, and how many lies have you bought into to create the shortage in money you are choosing? ¿Y cuántas mentiras y de quién son las mentiras que te has comprado para vivir en una falta, en una escasez de dinero que estás eligiendo? Yep. Okay, this has a lot of charge to it. Y tiene una carga tremenda esta pregunta, ¿eh? So, everything that is times a gazillion, can we destroy and create it? Y todo lo que es fe, lo que es destruir, descreer por un Dios y yo. Yep. Right, wrong, good, and bad, pom, pom. Aceptar, equivocar, bueno, mal, popotor, nueve, cortos, chicos y más. And how many of you are using money as the reason and justification to stop yourself from choosing something, or as the reason for why, to justify why you are not choosing something you truly desire? ¿Y cuántas veces están usando todo esto ustedes para detenerse de elegir o cuántas veces están frenando de lo que realmente les gustaría elegir? Wow. And how many of you are trying to fight, okay, those lies that you have bought about money? ¿Y cuántos de ustedes están queriendo luchar y están a favor de luchar a favor de todas esas mentiras que se han comprado de lo que es el dinero? Yep. That's even more. All right, so everything that brought up our letdown, can we destroy and create it, please? Y todo lo que eso es y todo lo que esto trajo, ¿lo quieren destruir y descrear, por favor? Yeah. Right, wrong, good, and bad, pom, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. So let me ask all of you a question, okay? Because we're doing this ask and you shall receive. All right. Y les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, si lo me permiten. Estamos trabajando en relación con el tema de pide y se te concederá. And since we're talking about money, okay, let's actually focus on money. So how many of you actually truly know, okay, and believe that the universe has your back? ¿Y cuántos de ustedes saben y realmente creen que el universo tiene su espalda? Y les hago esta pregunta porque estamos enfocándonos directamente ahorita a lo que es dinero. Or are you thinking or doubting whether the universe has your back or not? ¿O están pensando o dudando de que realmente el universo tenga la espalda de ustedes, que los esté protegiendo, soportando, apoyando? Yes, that. So every time when you are doubting something, all right, you actually do not trust and you are not receiving. Y cuando ustedes están dudando, realmente no están confiando. Y cuando eso sucede es que realmente no están recibiendo. So everywhere that we have used doubt, okay, as the operative mode or operative way to function in life. Y todos aquellos momentos donde estamos usando la duda como la manera de operar en la vida. So even with, everything that you ask for in life, because when you're asking from a place of doubt, it never shows up because you are not really being and receiving in totality. Y cuando ustedes están usando realmente la duda, realmente no va a funcionar porque no están ustedes creyendo que va a funcionar y eso no va a llegar a ustedes. A real ask is, okay, if you would like something to show up, it's like, okay, what would it take for me? Okay, what would it take for me to actualize this? And what would it take for this thing to show up with ease? Y la manera de hacerlo es haciendo la pregunta, ¿qué tomaría para que esto se actualice? Y además se actualice con facilidad. And I know it will show up. I don't know and I don't care how long it takes, but I know it will show up and I demand it to show up. Y sé que se va a actualizar y no me importa cuánto se vaya a tardar, pero sé que va a hacerse y lo pido, lo exijo, lo demando que así sea. There is zero doubt in that. Ahí no hay en absoluto duda. Because every time when you are doubting, you are not only creating a barrier with the universe, you are actually not receiving you and creating a barrier with you. Y cuando tienes una duda, realmente lo que haces es que estás creando una barrera y estás poniendo barrera enfrente de ti que no te permite recibir o actualizar.
So all the walls, all the barriers, and all the separations that we have ever done, okay, between us, okay, with us and with the universe to limit the receiving that we truly be. Y todas aquellas barreras, todas aquellas limitaciones que hayamos puesto entre nosotros y en el universo para dudar de quién realmente somos nosotros. And to stop the contribution, which is the gifting and receiving, okay, the simultaneous gifting and receiving between us and the universe. Can we destroy and create all of it, please? Y para detener lo que podemos estar dando y recibiendo del universo, ¿lo quieren destruir y descrear, por favor? Sí. Yep, right, wrong, good, and bad, pom, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. So Claudia has a question. Let me read it, okay? Maybe Ajá. you can translate in Spanish. I'm going to read it. Let me translate it in Spanish. Claudia dice, bueno, yo he elegido la clase con un facilitador y el monto que ha pedido y he demandado yo es el dinero que se actualice y que se presente y que sea una inversión para mí. Es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo sé yo cuando este dinero se presentará? Porque hasta ahorita no ha sucedido eso. Okay, so I have 3 questions for you, Claudia. Tengo 3 preguntas para ti, Claudia. All right. First of all, okay, this sounds like a weird question. It might sound like a weird question to you. A lo mejor le suena como una pregunta rara. So you said, you're asking for a certain amount, right? Is that correct? Or Estás pidiendo por un monto específico, ¿es eso correcto? no. Okay, so let me ask, so the next question is, all right, is the amount you're asking for, all right, is it La siguiente pregunta es, ¿el monto que tú estás pidiendo es... There you go. That's okay. This is exactly where I'm going to. So is the amount you're asking for big enough for you? ¿Es el monto que has pedido lo suficientemente grande para ti? And a lot of Y, you guys, okay? So yeah, a lot of you guys are always probably went like, huh? What are you talking about? y muchos hablando. Okay, because a lot of times when things are not showing up is unfortunately is that you're not asking enough. Y si las cosas no se presentan como tú las requieres, es porque no lo estás pidiendo, demandando adecuadamente. Like your ask is not big enough. Tu manera de pedir, de demandar, no es lo suficientemente grande. All right, Claudia, hold on one second. And Un momentito, Claudia. yes, so all of you who have been trained to ask for only the sufficient amount to get by in life, can you destroy and create all of it, please? Y todos aquellos que están acostumbrados a pedir el mínimo indispensable para sobrevivir en la vida, ¿lo quieren destruir, descrear, por favor? Yes. Right, Sí. wrong, good, and bad, pun, pock, all nine shorts, boys, and beyonds. So Claudia says she wants more money so she can take more classes, and it seems like she has to wait for the money to show up. Claudia quiere más clases y lo que hace es que está esperando a que llegue el dinero para poder actualizarlo y tomar las clases. So, have you asked the question, what's it going to take, okay, for, the more money to show up so I can have ease with taking classes and doing whatever the fuck that I want to do? Y ya has preguntado qué qué se requiere para que realmente se actualice este dinero y pueda tomar yo las clases que se me dé la gana tomar con facilidad. Exactly. That's the keyword. Whatever fuck I want to do. All right. With ease and fun and joy, ease, joy, and glory, Exacto, así, con facilidad, con gozo, con gloria y que se me dé la regalada gana tomar la que quiera y la tome. Because it's like, a lot of times, like most people, they forget about the ease, joy, and glory and fun part. And then they just keep on waiting, waiting, and waiting.
Y muchas personas se olvidan de la parte de con facilidad, con gozo y gloria, y están espere y espere y espere y espere. So, what do I have to be or do different today to allow that money to show up right away? Así que, ¿qué tengo que ser o hacer hoy para que se muestre el dinero, se actualice inmediatamente? And whatever I have decided and defined right away is or isn't, would you like to destroy and create it? Y lo que haya definido yo como lo que es inmediatamente, ¿lo quieren destruir y descrear, por favor? Right, wrong, good, and bad, pom, pock, all nine shorts, boys, and beyonds. So back to the previous point, okay? So how many of you are only asking for the amount, for things that will sustain your minuscule life? Y ¿cuántos de ustedes, regresando al punto que estábamos tratando hace rato, cuántos de ustedes se van a la parte minúscula, a lo mínimo para sobrevivir en su vida chiquita? What was chichita? The small, Minuscule, a yeah, small, the minuscule, tiny, yes, tiny exactly. little life. Oh my gosh, I actually understand a lot more Spanish than I think. You trained me good on this. So, so how Excuse me, they are just asking if this is going to be taped or recorded, and I will tell them that it's yes, they will receive the recording. recording. Okay, so how many of you are only asking enough to sustain the minuscule life you're choosing? ¿Y cuántos de ustedes están acostumbrados a pedir así lo mínimo para tener una vida minúscula? And how many of you are not willing to know or not willing to acknowledge that you're an infinite being and you actually not only demand to have and actually require a lot more than what you currently have? ¿Y cuántos de ustedes no están dispuestos realmente a reconocer que son un ser infinito y pueden demandar mucho más de lo que tienen actualmente o de lo que pueden recibir? Yep. And this is also how we're always trying to live, mediocre, average, and just like everyone else, because that's what we're trained to. Y esta es la manera en que estamos acostumbrados a sobrevivir, a vivir de una vida promedio, mediocre y pues irla ahí llevando. So I'm going to say this. What jails? Jails stand for judgments, agendas, inventions, and lies. ¿Y cuántos jails? Que jails en inglés significa cárcel y cárcel está relacionado con juicios, agendas, invenciones y mentiras, así se escribe en inglés. All right. So what jails are you saying to create the dominance of E equals MC squared as the minuscule and minimal and postage stamp life? Ok, ¿y cuántos jails estás usando para crear la fórmula de E igual a MC al cuadrado para ser mediocre y tener una vida minúscula y no más allá de eso? So E equals MC squared stands for evil, which is actually unconsciousness and anti-consciousness. E equals M as in mediocrity and C as corruption squared. All right. E igual a MC al cuadrado equivale a maldad, mediocridad, y me falta una I al cuadrado. Okay, so let's do this again. What jails are you using to create the dominance of E equals MC squared as the minuscule, minimal, and postage stamp, so really small. Life, ¿Y if you've been yes. cuántos jails estás usando para hacer el E igual a MC al cuadrado para tener una vida de estampilla de correo en tu vida? To sustain and maintain and brainwash, to sustain and maintain the lie that's enough for you, are you choosing? Para sostener y mantener que esto es la mentira que estás usando para crear la vida que estás eligiendo.
Wow. Ah, Ouch! ha, And au. everything that is times a Uh. godzillion. Can we just... Y todo lo que eso trajo lo quieren destruir, descrear por un diosillón. Yes, sí. Yeah. Right, wrong, good and bad, pun, puck, all nine shorts, boys, and beyonds. So let's do this again. All right. Hagámoslo de nuevo, ¿ok? Jesus. So, what gels are you using to create the dominance of E equals MC square as the minuscule, minimal, and postage stamp life you've been trying to, well, you've been trying to sell yourself to believe that's sufficient for you? Are you choosing? ¿Y qué geos estás usando para hacer el E igual a MC al cuadrado para poder mantener la vida de estampilla postal para crear la vida chiquita que estás eligiendo? Yeah, you've been trying to sell to yourself or convince yourself that that's, you know, everything I need and that will make me happy. Or are you choosing? Y que te has comprado y te has vendido de que esa es la vida mínima, que es la que puedes recibir y la que estás eligiendo. Don't hate me, guys. Everything that No is me odien, chicos y chicas. everything that is times a godzillion. Can we just try and create it, please? Y todo lo que eso es, lo quieren destruir, descrear, por favor. Yep. Right, wrong, good and bad, pun, puck, all nine shirts, boys, and beyonds. So Nelson R has a question. Okay, you probably want to, can you translate into Spanish? Yes, yes. Nelson nos tiene una pregunta. Dice, hola, solo quiero o requiero alguna idea. De hecho, sí tengo abundancia y tengo muchas cosas, muchos amigos, recibo muchos regalos, viajes gratis, a algunos países y el más reciente fue a Canadá. Quiero ir a Canadá. Esa fue mi elección, pero no sé qué proceso hacer con respecto del dinero y las cosas correctas para poder ir ahí, a Canadá. I'm in Canada. Hello. So, all right, cool. So this is the question, okay, that you guys have. Okay, so let me just point this out. All right, Nelson. Nelson, déjame decirte que me da mucho gusto decirte que estoy en Canadá y voy a comentar algunos puntos sobre la pregunta que acabas de hacer. So most of the time, okay, most of the time when people want to make up, want to justify why they're not choosing something, it's usually one of the three reasons. Es una de las maneras que las personas quieren justificar, son las tres razones por las que quieren justificar su conducta y elecciones. Dinero, Health. tiempo y salud. So, it's like, so what real is money stopping you at the moment? ¿Te está frenando el dinero? ¿Te está deteniendo? Yep. So Sí. have you not only asked but demanded the money to show up? No únicamente lo has pedido, sino lo has demandado que se actualice. So it's sometimes it's not only about, like, you know, receiving gifts, but it's also you really have to be the demanding bitch or asshole you truly be in order to, like, have the things that you would like to have. Y a veces no es nada más hacer la pregunta y ser amable, a veces tienes que ser una hija de puta o un hijo de la chingada y exigir las cosas con esa energía. And this is the thing that I see in a lot of people. They're willing to demand people or, you know, other people of something, but what they're not willing to do is to demand themselves. Y están dispuestos a pedir a algunas personas para otras personas, pero no están dispuestos a pedir para ellos mismos. To actualize something no matter whatever it takes. Y actualizar algo no importa lo que requiera. So what is the one thing that you are absolutely unwilling to do, that you would rather die than to do it, that if you're willing to do it would allow you to have anything you desire right away? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer o elegir, que preferirías morirte antes que hacerlo, que si lo eligieras, qué podría cambiar en tu vida?
Okay, and this actually is for everyone, not only Nelson, all right? So what is the one thing, okay, at least one thing that you are absolutely, irrevocably, undeniably not willing to do? ¿Y qué es la cosa que estás irrevocablemente, innegablemente, rotundamente no dispuesto a hacer? That if you are willing to do it, okay, would allow you to change everything that is not working for you and have anything that you really desire. Y que si estuvieras dispuesto a hacerlo, podrías recibir lo que tú realmente estás dispuesto a hacer y recibir. So for some people, it's like to lie, okay? Por ejemplo, hay algunas personas que definitivamente no pueden mentir. And for some people, is to leave their families behind. Y para algunos es también el dejar atrás a su Like familia, whatever that is, okay? cualquiera que eso signifique. And when we're talking about the willingness to do something, doesn't necessarily mean you will have to take action to do that, but it's just like the willingness to go there. Y cuando estamos hablando de que estén dispuestos a hacerlo, no significa que realmente lo vayan a ejecutar o operar, es simplemente tener la disposición To do de que something se pueda dar en un momento dado, without any point of view. sin ningún punto de vista. So it's like, even if that means to sleep with someone, doesn't mean you have to really have sex with that person, but it's like you have to have no point of view and no repulsion, no judgments of sleeping with that person in order to receive that person in totality. Y puede ser, por ejemplo, el tener que dormir con una persona y no significa que vas a tener que hacer algo más o que realmente vas a dormir o no. Es simplemente tener un cambio en tu mentalidad y decir, bueno, sí estoy abierto a esa posibilidad. Because in Access, especially, in Foundation, which we're going to talk about the elements of sex. Y en especial en el fundamento donde hablaremos de los elementos del sexo. Like sex is really about receiving. El sexo en realidad es aprender a recibir. And it's like, if you're not willing to quote unquote, okay, have sex with someone, I'm not talking about like really go on and copulate, but it's like, how a lot of people, when you're like, oh, well, you're willing to have sex with this person, and then in their head they're gonna go, oh my gosh, no, why? Like a bunch of reasons and justifications and also judgments that came up. Y cuando hablamos de sexo, no nos referimos necesariamente que vayas a tener que copular con una persona. Y si te dicen, oye, ¿quisieras tener sexo con fulano? Dicen, o fulana, no, pero ¿cómo? En absoluto. Like we often think, copulación es simplemente una posibilidad. sorry. We often think that, we're receiving someone. In totality, we're receiving people, but you're not willing to receive, okay, the sexual part, okay, with that person. And you're always wondering, why am I still creating separation? Because you're not willing to receive that part with that person. Y dices, bueno, a lo mejor sí recibo a esta persona, pero definitivamente no estoy dispuesto a recibir la parte sexual. Entonces, si no estás dispuesto a recibir eso, nunca vas a estar recibiendo al 100%, porque no estás abierto a esa posibilidad. True receiving is having absolutely no point of view about anything and being in absolute allowance. Y el verdadero recibir es cuando no tienes ningún punto de vista y recibes sin juicios, en total permisión. So how much receiving are you blocking out by not willing to do that one thing you absolutely think you cannot do in your life? ¿Y qué tanto te estás bloqueando por no estar dispuesto a recibir absolutamente todo en tu vida? Remember what we said earlier, okay? Like what we said earlier was, what is the one thing that you are absolutely irrevocably not willing to do, that if you're willing to do it, to change everything for you? Y acuérdense la pregunta que hicimos hace rato, ¿cuál es la situación que estás irrevocablemente, rotundamente negativo a recibir? Lo que si lo recibieras cambiaría tu vida. And everything that brought up, can we destroy and create it? ¿Y todo lo que eso es lo quieren destruir, descrear?
Right, wrong, good and bad, pun, puck, all nine shirts, boys and beyonds. So who exactly? I was just gonna address you again, Nelson, and you wrote to me. So who or what? Okay, are you not absolutely not willing to receive? That if you're willing to receive from that thing or from that person, or willing to do that one thing or do that person, would allow you to actualize the Canada trip right away. ¿Y de quién o de qué no estás dispuesto a recibir o ser que si lo recibieras podrías actualizar con facilidad tu viaje a Canadá? And you know what, Nelson, this is perfect, okay? Because it says it begins with my job, and I think, and receiving everything. So that's what he said. Y empiezas diciendo que está relacionado con trabajo y estarías dispuesto a recibirlo todo, ¿es lo que estás diciendo? And it is absolutely the entrainment of this reality, okay? Job as the sole source of income in your life. Y esta es la trilogía que estábamos hablando hace rato, empezando con el trabajo como la única fuente de ingresos para ti en tu vida. So how many of you are not willing to create, demand, have, and receive income sources, okay, or multiple income streams outside of your primary income source, which is your job, okay? ¿Y cuántos de ustedes no están dispuestos a recibir, a hacer otras fuentes de ingresos que están más allá de su trabajo cotidiano? To make sure you will be just like everyone else. Para asegurarse que sean igualitos a todos los demás. How many of you think that's too much work? ¿Cuántos de ustedes piensan que no, eso es demasiado trabajo? You know, I have people who have told me that, you know, if I sustain and maintain my ask, like my questions every single day is so much work. How many of you think that asking is so much work? ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a realmente mantener esa pregunta, esa demanda y a recibir de ella? So Nelson, the question would be, okay, what other income streams, okay, have you not considered that if you're willing to open up to them and receive them would allow you to actualize more money right away? ¿Y cuántas nuevas fuentes de ingreso no estás considerando que si estuvieras dispuesto a abrir y a recibir más, podrías recibir mucho más dinero con total facilidad? Yep. And that includes something as simple as, you know, offering bar sessions to people. Y eso puede incluir, por ejemplo, cosas tan sencillas como el dar sesiones de barra. Yeah. Or giving people massages or whatever. O dar, por ejemplo, masaje a las personas o alguna otra cosa que se te ocurra. So in late July, I was in Vienna, and then I think I can say it. My translator there, she told me when she first started translating for me, that was like 4 years ago, I think. Y estaba yo hacia fines de julio en Viena y mi traductora de ahí de Viena, que venimos trabajando juntas desde hace como 4 años, me comentó Like she was sharing to the class that like it was the first time in her life that she made that much money in a day. que era la primera vez en su vida que hacía ese monto de dinero tan grande en un día. Because what she did was, you know, I think, you know, we were in day one of the body class, and then she told me on the side in the break, she's like, you know, I asked her, oh, what do you actually do besides just translating for Access, because she does so much translation for German translation jobs. Y ella me comentó durante un receso del día 1 de la clase de 3 días de cuerpos y sobre el dinero. Le dije, bueno, ¿y qué tanto más trabajas en traducciones de alemán? ¿Qué más haces aparte de las traducciones múltiples que tienes de alemán? And then she told me that, oh, you know what? I actually offer massages as well. Dice, de hecho, yo también doy masajes. Then I'm just like, oh, that is so cool. And I said, you know what? One of the things that I perceive in this class is that people's bodies, not besides, you know, all the body process, all the energy work that we're doing, they might really want massages as well.
Y entonces yo empecé a percibir precisamente que había varios cuerpos que ahí podrían empezar a dar masaje a otros cuerpos, me refiero a las personas que estaban tomando la clase, posteriormente podrían ellos empezar a dar masaje. Exactly. And then so I'm like, why don't you announce it in class? Can you repeat that one, please? Why don't you announce it, Ah, that you ok. Oh, offer ya, ya, ya. class? Entonces le dije, oye, ¿por qué no lo comentas aquí en la clase y lo ofreces y dices, yo doy masajes? And she did. And then, oh my gosh, she was booked, okay, before class, lunch, and after class every day. And then third day, I'm like, are you okay? You're really tired, okay? Y ella quedó completamente saturada su agenda de masajes de antes y después de la clase. Le dije, oye, ¿cómo te sientes ahora con toda esta saturación de tu agenda de masajes? Well, so whatever it was, okay, now after like 4 years, she shared that to me. And then I'm just like, wow. And she said that I never know that you can have and also offer your service in other people's classes. And that was the time that she made so much money in a day. Y ahora me lo comenta, después de esos 4 años, me lo comentó ahora, y dice, es maravilloso darme cuenta que puedo hacer yo esa cantidad de dinero haciendo otras cosas, como fue los masajes. And also, when I first asked her, so how much are you offering your massages at? I forgot the price, but initially the price was just like, I'm like, are you sure? Because it was such a contraction in her world. And then I asked her, how much do you actually really want to charge? And she said another number that was so expensive. And still, she got booked up every single day. Y cuando yo le pregunté, ¿cuánto vas a cobrar por los masajes o cuánto estás cobrando? Su cuerpo estaba todo contracturado, contraído y no era la cifra, era una cifra menor. Y yo le volví a preguntar y entonces salió otra cifra que era mucho mayor y entonces empezó a dar los masajes con ese costo y se le llenó la agenda. So, how many of you have been discounting yourself in order to meet or in order to meet or try to match the competition of this reality, making like buying into this whole buying into competition, buying into competition. ¿Y cuántos de ustedes se han autosacado de la jugada y se han comprado la norma de la competencia que los elimina a ustedes mismos? Like making it more valuable, vital, and real than your awareness. Como hacerlo más vital, valioso y real que su propia toma de conciencia And your joy. y su gozo de hacer las cosas. More vital, valuable, and real than your awareness and your joy. Más vital, valioso y real de tu gozo y tu alegría. So everywhere that you have been discounting yourself and making yourself less in order to meet this reality standards, can we destroy and create all of it, please? Y todos aquellos momentos donde te has sacado de la fórmula y te has eliminado a ti mismo y disminuido, ¿lo quieres destruir y descrear, por favor? Yep, right, wrong, good, and bad, pom, pock, all nine shirts, boys and beyonds. Now, okay, we have a question from Claudia. She's like, okay, then give me examples of other income sources rather than an office job. Y aquí tenemos también una pregunta de Claudia que dice, bueno, ok, dame algunos ejemplos de otras fuentes de ingreso, además de mi trabajo oficial. I already gave an example, for example, like bar sessions, for example, massage. Ya di, por ejemplo, sesiones de barras, masaje. The thing is, start with what makes you happy and what's easy for you. Empieza con lo que te hace feliz y con lo que es súper fácil para ti. Because I have a friend who loves, oh, thank you, Nelson. Okay, so I have a friend, okay, who has been an avid, okay, well, I would say a little bit, too interested in basketball, okay, ever since he was a kid. Tengo un amigo que ha estado siempre muy interesado en el básquetbol desde que era un niño. So he has been collecting a lot of basketball stuff, okay? I know basketball caps, like, those like
From teams, and also basketball jerseys for sure. I know for sure. And there's something else too that I'm not familiar with. Okay. Y él ha coleccionado muchísimas promocionales como gorras y camisetas y más cosas de básquetbol. Yeah, that he sells, okay, online Y que luego las vende en línea at a pretty steep price. a un precio mayor. But obviously, he didn't acquire it that much. And also, I have another friend who actually sells off auto parts, like car auto parts. Y le va más o menos, y tengo otro amigo que también vende autopartes. So the thing is, I don't know why I'm talking about auto parts, but like there are a lot of people, for example, okay, what I realized here in Canada. Y la verdad no sé por qué estoy hablando de autopartes, pero por ejemplo hay muchas personas aquí en Canadá. Because this just like I just saw this today, that there's a 1990s M3, which is a sports car, okay, two-door sports car convertible from BMW, and it's an M3 in the probably 1997 model, I'm guessing. Y hay, por ejemplo, un BMW, el M3 1990-97. And in Europe, for example, Por ejemplo, en Europa. it will cost like you have a hard time trying to sell it, or probably you're going to sell it at like 2,000-3,000 euros max. Y va a ser un rollo, va a ser difícil venderlo. A lo mejor lo vendes 2,000, 3,000 euros. Sorry, because I'm talking about cars because I do like cars. And Y hablo de coches porque en la verdad sí me gustan los coches. And interestingly, I was like, wow, there are still people who still drive this. So I was just, Googling the prices here in Vancouver. The prices in Canada. I know how much it costs in Canada, this car. Y entonces me puse a buscarlo en Google y ver el precio de este coche aquí en Canadá. 8,700. Y costaba 8,700. Which is approximately 6,000 euros. Que es aproximadamente 6,000 euros. So I was saying that, okay, it's probably going to cost you like 2,000-ish euros. So it's more than double the price. Y entonces yo pensaba que iba a costar en realidad como 2,000 euros y ya me di cuenta que es más del doble del precio que yo estaba considerando. So if you start with something that you personally like and also that you know about, that it's too easy for you, like something that's so easy like as in something as easy as breathing and eating for you, like on top of your head what about that hobby. Y si, por ejemplo, empieza con una cosa tan sencilla que realmente sea súper fácil para ustedes como comer o respirar y lo convierten en un verdadero hobby, en una distracción, en un entretenimiento. Because often when things are too easy, we forget and we don't want to know. And we don't want to know that we can actually create money with it. Y cuando las cosas son tan fáciles, la verdad no queremos creer que tenemos esa facilidad para hacerlo. Y no nos la creemos. Even for women who like shopping, they can always go to, like flea markets or whatever and dig out the bargains and then sell it at a higher price. That's still going to give you extra income. Y por ejemplo, también para las mujeres que les gusta ir mucho de shopping, de compras, pueden ir a algún mercado de pulgas, algún mercado así de la calle, comprar algunas cosas a un precio mucho más bajo y luego venderlas más caras. And this is exactly what Nasty Girl, okay, a brand in United States that is worth about like, I think $80 million, okay, right now, how they started. Y por ejemplo, hay también una empresa que se llama Nasty que empezó con una chica y tiene un valor mucho mayor. Ahora es impresionante cómo empezaron y lo que valen ahora. The owner started with a consignment shop, so that's zero cost, okay, for people who actually want to sell their, their pre-owned clothing. So it was zero cost, and she just made money from the commission and started building, from that. Y, por ejemplo, hubo algunas personas que empezaron a crear en base a tiendas de consignación, donde no tiene un precio el dejarlos ahí para venderse, y les ha ido muy bien a los que venden y a los que llevan las piezas ahí.
So what is invaluable or unvaluable to you is always valuable to some people. Y a veces lo que no es valioso para ti, a lo mejor es valioso para otras personas. So what have you made so unvaluable, is it? Yeah, I think what have you made so unvaluable and or unvaluable that is actually that you don't hold on. What have you made so invaluable about you that you don't want to know is of value to others? ¿Y qué has hecho que de ti que no es invalioso, o sea, que no es valioso y que de hecho sería muy valioso para otros? And everything that brought up can be destroyed and created. Y todo lo que eso trajo, lo queremos destruir y descrear, por favor. Okay. Right, wrong, good, and bad, pom, pock, all nine shorts, boys, and beyonds. Let's do this one more time. So, what have you made so unvaluable to you? Is that you don't want to know? Is that you don't want to know is of value to others? ¿Y qué has hecho invaluable, que no tenga valor para ti? ¿Y qué has hecho que no sea valioso y que podría ser valioso para otros? That if you start acknowledging the value of it, would allow you to create and actualize more money with these. Y que si lo empezaras a reconocer como algo valioso, te permitiría crear, actualizar dinero con facilidad. And notice I said more money, okay? So you don't make it the primary source of money. Y fíjense que dije más dinero y no estoy viéndolo como la fuente básica de ingresos para ti. So everything that doesn't allow that, can we destroy and create it? Y todo aquel que no permite eso, lo queremos destruir, descrear, por favor. Yep. Right, wrong, Sí. good, and bad, pom, pock, all nine shorts, boys, and beyonds. So, Así que yes, I am going to end the Zoom because I have another prior engagement at coming up in 5 minutes. But again, so this is the type of things that we talk about in body class. I know it's a little bit far from bodies. y me voy a tener que retirar ya en unos 5 minutos. Tengo otra cita, pero quiero comentarles que estos son los temas que tratamos relacionados con la clase de 3 días de cuerpos, que en realidad no está mucho metido ahorita en el tema de cuerpos, pero Because part of you, working on your body and does all the judgments and limitations that you have locked into your body that allows the opening and the window to receiving a lot more. y se van a dar cuenta en esta clase que en realidad sí tiene un nexo, porque es una manera en que ustedes pueden dejar ir muchas capas, muchas limitaciones que tienen ahí, muchos conceptos, definiciones que los están bloqueando de recibir con facilidad. And also in foundation, we talk also a lot about money because money and sex are the two ways of receiving in this reality. Y sobre todo también en la clase del fundamento que vamos a tener, vamos a hablar de lo que es el dinero y el sexo, que son dos de las principales variables con las que se empieza a aprender a recibir y crear una vida diferente. And as an infinite being, you actually receive from this reality and beyond this reality. Y como ser infinito recibes de esta realidad y también de una realidad más allá. So what beyond this reality receiving can you have, okay? ¿Y qué más puedes recibir de una realidad más allá de esta? With the foundation and the body class and also your choices and your demands. Y con la clase del fundamento y de 3 días de cuerpos aunados a tu elección y a tus demandas al universo, a tus preguntas, peticiones al universo. So thank you very much, everyone, for your time. And, I look forward to seeing all of you guys in South America in October. Y les doy muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y nos estaremos viendo por allá en Colombia y en Ecuador en octubre. And also, thank you, Manolo, for your fabulous translation. I love this guy. Y muchas gracias, Manolo. Me da mucho gusto trabajar contigo por la So traducción. Gracias. everyone who contributed to this conversation. All right. Y muchas gracias a todos aquellos que también contribuyeron a este Zoom y a esta conversación. Y sí queda grabado. Después va a estar disponible para ustedes este Zoom. It So will be recording. yes, we will send out the link later. All right. Buenas noches. Have a great night.
Buenas noches y que tengan una noche maravillosa. Después les haremos llegar la grabación. All right. Chao. Ciao. Aló.